Duet ganas Mega Bukilic kembali, Red Sparks sukses pecundangi juara bertahan di kandang lawan. Red Sparks sukses memenangi laga pertama hasil playoff Liga Voli Korea atas Suwon Hyundai ENC Hill State di markas lawan. Fanja Bukilic dan Park Eun-jin kembali diturunkan. Asa Red Sparks melangkah ke final Liga Voli Korea musim ini terasa lebih dekat setelah mereka memenangi babak playoff pertama di Suwon Gymnasium. Bertandang ke markas tim juara bertahan, penampilan Megawati Hangestri Pertiwi DKK langsung menjanjikan sejak awal hingga akhirnya meraih kemenangan straight set 3-0. Hanya beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat dengan mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar. Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin penting yang mengantarkan pada set point. Selain itu, Beomsil alias error Hyundai Hill State juga cukup banyak di akhir set ketiga. Di laga ini, outside hitter Fanja Bukilic dan middle blocker Park Eun-jin juga sudah kembali bermain setelah sebelumnya menepi di putaran 6 musim reguler akibat cedera. Red Sparks mengawali laga dengan cukup ketat sampai 9-8. Open spike ke Megawati berhasil menambah keunggulan. Service ace dari Yum, lalu spike tajam dari Bukilic juga tembus. Bukilic langsung terlihat di set pembuka ini. Performa Jung Ho-young memblokir spike keras Moma Basoko juga brilian. Namun setelah technical timeout kedua itu, pertahanan dan fokus skuad Red Sparks justru melemah. Mereka terkejar sampai berbalik tertinggal 23-22. Setelah mengejar satu angka menjadi imbang, service ace Mega mengantarkan set point. Sempat tertunda, aksi Pyo Seung-ju dan Bukilic di akhir set sukses menyelamatkan Red Sparks dari deuce ketat. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 26-24. Set kedua dibuka dengan keunggulan meyakinkan lagi, Red Sparks berhasil memimpin. Tetapi lagi-lagi ketika memasuki pertengahan set, fokus skuad berjuluk Red Force goyah. Beberapa kesalahan sendiri mulai dilakukan, penerimaan mereka juga tak sebaik sebelumnya. Di situasi ini, Kapten Red Sparks kedapatan sempat terlihat terganggu di bagian lutut kanan. Dia tetap bermain namun dengan keadaan sedikit pincang. Pertahanan Red Sparks menggempur serangan Moma Basoko mulai sering jebol dan kecolongan di beberapa titik yang terlalu terbuka. Di set kedua ini, sempat terjadi ketegangan ketika setter Hyundai Hill State, Kim Da-in terlihat emosi dianggap fault. Tetapi video review menampilkan bahwa dia menyentuh net dan di rally berikutnya pun dia melewati batas center line. Red Sparks sempat tertinggal sebelum kemudian membalik keadaan setelah poin beruntun dari spike dan blok Mega. Kejar-kejaran angka terjadi dan Red Sparks kembali sempat tertinggal. Namun aksi brilian Jung Ho-young dan back attack Mega mengantarkan mereka set point. Spike error dari Moma Basoko yang melebar membuat Red Sparks langsung mengamankan set kedua. Di set ketiga kembali tampil menjanjikan, service ace dari Mega muncul lagi. Sementara Beomsil alias error dari Moma Basoko menguntungkan Red Sparks hingga memimpin. Sempat didekati poin tetapi Mega dan Bukilic bak mengganas sejak memenangi rally panjang dan berbuah poin mahal. Mega kembali sukses melancarkan service ace. Performa Pyo Seung-ju saat Mega out of position juga bisa diandalkan. Red Sparks melaju jauh. Red Sparks semakin tak ada obat menjelang akhir set ketiga. Servis beruntun Park Hee-min membawa keran angka, salah satunya bahkan AC. Spike keras dari Mega menutup set ketiga dengan kemenangan brilian.
Laga playoff kedua akan dimainkan di kandang Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon pada Kamis. Bila pada laga kedua playoff itu Red Sparks kembali menang, maka mereka akan langsung maju ke final bertemu Incheon Hongkook Life Insurance Pink Spiders. Tetapi jika kalah, maka pertandingan akan berlanjut ke playoff ketiga sebagai penentuan di kandang Hyundai Hill State lagi pada Sabtu. 뒤쪽에서 소리가 되지 못했습니다. 점수는 1대1 동점. 이바라타 때립니다. 보키니치 디그. 가운데 크네트 송지. 스파이커! 블록커! 지금 제가 첫 디그까지 했거든요. 예. 정말 무심한 디그를 만들어냈습니다. 그렇습니다. 오마이 서브. 표승주가 잘 받았습니다. 최강호의 공격에 보키니치. 터치아웃인가요? 네. 이런 모습이 100%는 아닌 것 같습니다만 일단 득점이 됐어요. 그렇습니다. 몸이 아주 가벼운 선수는 아니지만 한 달 이상 쉬고 나왔는데 첫 서브리시고 첫 공격을 다시 서브로 메가 두 선수가 겹칩니다. 이연차 넘어지면서 노란의 디그 메가 준비 오른쪽 호이경차 블록커 오히려 지금 그 서브를 정지훈 선수가 잘 받았단 말이죠. 자, 여기서 노마 선수가 득점을 만들어내줘야 됩니다. 노란 디그가 지금 빨리 좀 선수들을 했고 자, 노마 선수 코스도 그렇고 버텨주고 있기 때문에 조금 더 빨리 가서 득점 플레이가 이루어져야 되겠습니다. 오마이서 멈추고 메가의 서브 김현재 정지훈 직선 연차 자 정지훈도 1세트 초반 공격 괜찮습니다. 너무 빨라서 그렇습니다. 지금 손에 들어오기 전에 일단 뿌려졌잖아요. 다시 볼게요. 바꿔. 선수 공이 많이 가는 이유가 이 선수가 실전 경험에서 빨리 컨디션을 끌어올리는 데 중점을 둘 것인지 그렇다면 염월선 선수가 메가 선수와 보키리츠 선수를 놓고 봤을 때 두 가지가 있습니다. 일단 뭐 보키리츠 선수 보키리치 나갔습니까? 정관장팀에서 블록커 터치아웃에 대한 비디오 판독을 요청하였습니다. 네, 보입니다. 네, 비디오 판독을 요청합니다. 노란 완전히 넘게 보키리치 노란 살렸고 다시 보키리치요. 수비가 됐고 동점 찔렀어. 쪽으로 이동됐기 때문에 그러기는 합니다만은 이다현 선수가 쫓아가도 상관이 없을 듯합니다. 자 여기서 서로가 다시 정상적으로 지금 리듬을 찾아서 경기를 해주고 있습니다. 좋은 토스를 보여줬던 김다현입니다. 맞습니다. 김다현 선수가 정말 이 지금의 감독을 이어가고 있는 정관장입니다. 22대 20. 강한 서브. 나이스 맞는 메가. 야, 이 거기서 결과가 나눠질 것 같습니다. 정관장의 1세트 세트 포인트에 먼저 도전한 이 경기의 흐름을 서브로 다시 뒤바꿉니다. 그러니까요, 어떤 선수들이 더 정말 심장 크기가 큰지 김다희 선수가 내려주고 있고요. 좋아요. 메커스. 빠르게 내줘야 됩니다. 자, 플레이오프 1차전 1세트부터 24대 24 좋습니다. 에이스의 역할이 굉장히 중요하고 이 에이스들은 팀이 득점이 필요할 때 반드시 중요할 것 같습니다. 앞에는
됐다.